राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काय म्हटले ते आपण पाहतोय। माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या निधनानं दुःख झालं। देशानं एक महान अभ्यासक, अर्थतज्ञ आणि राजकारणी गमावला। 10 वर्ष पंतप्रधान म्हणून त्यांनी देशाची सेवा केली। देशाच्या आर्थिक सुधारणांमधील त्यांचं योगदान हे कायम स्मरणात राहील। डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर राजकीय नेत्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या, त्याही आपण पाहूयात। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला। 91 से 96 तक नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। It's a very tragic, hold on, please. It's a very tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see Sir, see you the worked in cabinet. his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. देशाचे माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर 7 दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आलाय। या संदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घेऊया आपला दिल्लीचा प्रतिनिधी सोमेश कोलगेकडून। सोमेश, आत्ताची माहिती मिळते त्यानुसार पंतप्रधान मनमोहन सिंग, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग